এই বাংলাদেশ নিয়ে কি করে আমি জানি না, বলে না চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই একটা কথা, আমি আমার কথার জন্য দুঃখিত, সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু যারা যারা তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকের জন্য একরা মানে বাংলাদেশ নিয়ে চুপ থাকবো, বাংলাদেশের প্রতি দরদ দেখাবো, বাংলাদেশের মানুষের প্রতি দরদ দেখাবো, সেখানকার ক্রিকেটারদের পয়সা খরচ করে কিনবো, সবাইকার কি করে একরা হয়? এটা কি অদ্ভুত একটা কমিউনিটি। কারা এরা? এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস, শাহরুখ খান, যাদের এত প্রেম রয়েছে দেশের, যারা दोस्तों इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला कि आईपीएल अब मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेगा, उनको निकाल दिया गया है, ये फैसला उनके गले पड़ चुका है। कैसे पूरी दुनिया इस वक्त तनकीद कर रही है, खुद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश की हुकूमत है। अब देखें कि एक मुस्तफिजुर रहमान सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, यानी उसके एक मुस्तफिजुर रहमान जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, वो अगर आईपीएल खेलता है, वहां के जो हिंदुत्वा ग्रुप है बीजेपी, उनको वो पसंद नहीं है, तो फिर अंदाजा कीजिएगा अगर बांग्लादेश की पूरी टीम आकर वर्ल्ड कप इंडिया में खेलती है तो वो उसको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। और ये इस वक्त जो डिमांड है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और लग ऐसा रहा है कि बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अब ये डिमांड करने जा रहा है इंडिया से, आईसीसी से, कि भाई हम जो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस खेलेंगे अपने वर्ल्ड कप के, ना कि हिंदुस्तान में जाकर अपने मैचेस खेलेंगे। मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। आज ब्रेकिंग न्यूज चल रही है तमाम टेलीविजन के ऊपर कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया है, अब वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। 9 करोड़ का उनको सोल्ड आउट हुए वो केकेआर के लिए, और उसके बाद अब ये खबरें चल रही हैं कि वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ के जो हिंदुत्वा कुछ ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि मुस्तफिज आईपीएल ना खेले, क्योंकि बांग्लादेश हमारे हिंदू जो मिनॉरिटी है बांग्लादेश के अंदर वो सेफ नहीं है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, उनको मारा जा रहा है। और फिर वैसे भी जो बांग्लादेश है वो हमारे साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के पक्ष में यानी ग्रुप में चला गया है, वो पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा अब बांग्लादेश को हम वही सबक सिखाएंगे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल से निकाल कर सिखाया था। अब बांग्लादेश को वो प्राइस तो चुकाना पड़ेगी, वो कह रही हैं अब तो भरपाई करना पड़ेगी कि पाकिस्तान के साथ जो उनके रिलेशंस अच्छे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम इनको बताएंगे कि ठीक है भाई आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाओ, लेकिन आईपीएल आप नहीं खेल पाएंगे, और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और भी जो प्रोडक्ट्स हम भेजते हैं बांग्लादेश में उसको भी हम बाइकआउट करेंगे, बैन करेंगे, बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ। यानी वो अब ये बातें कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल मीडिया की दोस्तों वीडियो क्लिप है, फिर वो तरमनल ये कांग्रेस है जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके ऊपर भी आरोप इल्जाम एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भाई ये देखें कि किस तरह से शाहरुख खान और फिर जो ममता बनर्जी और इसके जो भांजे हैं वो किस तरह से इनको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं बांग्लादेशी बॉलर्स को, बैटर्स को, खिलाड़ियों को आईपीएल में। हालांकि जो बंगाल के खुद ऐसे क्रिकेटर्स हैं वो जो खेलना चाहते हैं उनकी जगह नहीं बन पाती, क्योंकि वो बांग्लादेशी आकर खेल लेते हैं, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। চক্রবর্তী আমার কাছে, আমি ওনার কাছে আসবো। দীপাঞ্জন দা, আমি জানি না যে কে মানে শাহরুখ খান নিয়ে কিরকম একটা পাগলামো রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে, শাহরুখ খানকে নিয়ে সেখান থেকে উড়িয়ে এখানকার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হয়েছিল এক সময়তে। কিন্তু আমি অবাক লাগে যে এই বাংলাদেশ নিয়ে কি করে আমি জানি না, বলে না চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই একটা কথা, আমি আমার কথার জন্য দুঃখিত, সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু যারা যারা তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের পছন্দের মানুষজন প্রত্যেকের জন্য একরা মানে বাংলাদেশ নিয়ে চুপ থাকবো, বাংলাদেশের প্রতি দরদ দেখাবো, বাংলাদেশের মানুষের প্রতি দরদ দেখাবো, সেখানকার ক্রিকেটারদের পয়সা খরচ করে কিনবো, সবাইকার কি করে একরা হয়? এটা কি অদ্ভুত একটা কমিউনিটি। কারা এরা? এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস, শাহরুখ খান, যাদের এত প্রেম রয়েছে দেশের, যারা শত্রু, যারা দেশের বদনাম করছে তাদের প্রতি। দীপাঞ্জন, দেশ को कह रहा बदनाम कर। দেখো স্বর্ণালী, আমি এতক্ষণ দেখছিলাম একসময় ভারতবর্ষ এবং বাংলার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রা অভিনেতা ছিলেন শান্তি গোপাল। এই যে তৃণমূলের যে সোকল নেতাজি, উনি এখন শান্তি গোপাল হয়ে গেছেন, কিন্তু ওনার দোষ নেই।
তারপর স্নেহ নিম্নগামী হয়, রুচি সংস্কৃতি শিক্ষা সব নিম্নগামী হয়। পিসিকে দেখেছেন জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির বনেটের উপর নৃত্য করেছে, ইনিও গাড়ির বনেটে বসছেন। ওনার দেখা দেখি রাজা গাজী শেখ শাহজাহান সব নিম্নগামী। পিসি মমি প্যাক করে ওই মিশরের মমিদের মতো ব্যান্ডেজ প্যাক করে চলে যাচ্ছেন। পিসি গলায় কালো শাল জড়িয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করার নাটক করছেন, তো ভাইপো নাটক করবেই। পিসি ইস্ট জর্জিয়া 2 নম্বরই পিএইচডি, তো ভাইপো আইআইপিএম এ 2 নম্বরই এমবিএ। তো সেই একই ট্র্যাডিশন চলছে না। শাহরুখ খানের যখন তুমি কথা বলছো, দেখো শাহরুখ খান 2017 देश को कह रहा बदनाम कर। আইপিএল এর অকশনে সে বলেছিল যে পাকিস্তানের প্লেয়ারদের নিতে হবে, তখন সাংঘাতিক বিক্ষোভ হয়। শিবসেনা সরাসরি বলে শাহরুখ খানকে বোম্বেতে ঢুকতে দেবো না, তারপর শাহরুখ খান পিছিয়ে যায়। এই শাহরুখ খান কিন্তু বারবার, একবার বলেছে ভারত থেকে চলে যেতে হবে, উনি নাকি সন্তান সন্ততি নিয়ে ভারতে সঠিকভাবে বাস করতে পারছেন না শান্তিতে। এই শাহরুখ খান 2012-তে আইপিএল এ মুম্বাই ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়ামে ঘাড় ধাক্কা খেয়েছিল, এবং ঘটনাচক্রে আমি ছিলাম। আমি যে কোম্পানিতে চাকরি করতাম তখন আমাদের সিকিউরিটি ছিল, এবং সেই সিকিউরিটি গার্ডকে আমরা সম্বর্ধনা দিই, কারণ শাহরুখ খান খেয়ে এসে ওখানে বদতমিজি করছিল, ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করেছিল। 2 বছর কিন্তু ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়ামে শাহরুখ খানকে ঢুকতে দেয়। আর এই শাহরুখ খানকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বানানো হয়েছে। ভারতবর্ষে আর কোনো লোক পেল না। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি অস্মিতার কথা বলে একজন বাঙালি পেল না। তো অনেক লোকজন আছে যারা পরম আনন্দে দেউচা পাচামিতে देश को कह रहा बदनाम कर। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বানাতো, বানাননি। না, ব্যাপারটা হচ্ছে এই শাহরুখ খানকে বানায় কারণ এদের একটা দায়বদ্ধতা হচ্ছে, যে দায়বদ্ধতা পাকিস্তানের মেম্বার পার্লামেন্ট শাহাবুদ্দিন অর্ডার করেন, যিনি বলেন 370 আমরা ফিরিয়ে আনবো। আমাদের বাংলা ভারতবর্ষে সিম্প্যাথাইজার করছে কারা? রাহুল গান্ধী, অরুন্ধতী রায়, বাংলার মমতা ব্যানার্জি। জসিমউদ্দিন রহমানি বলে সলতানাতে বাংলায় আপনি বাংলা থেকে বেরিয়ে আসুন, মোদীর প্রশাসন থেকে বেরিয়ে আসুন, পূর্ব পাকিস্তান করবো, আপনাকে মাথায় করে রাখবো। এই দায়বদ্ধতা থেকে শাহরুখ খানকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হয়। শাহরুখ খান 9 কোটি টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশের প্লেয়ারকে, ভারতবর্ষে বাংলা থেকে একটা প্লেয়ারকে তুললো না। এরা বাঙালি অস্মিতার কথা বলে। কটা বাঙালি তুমি আজকে গুজরাট দেখো, হার্দিক পান্ডিয়া থেকে কারা না, ওখান থেকে জসপ্রীত বুমরা, কুনাল পান্ডিয়া সব উঠছে। পাঞ্জাব থেকে অভিষেক শর্মা উঠছে, শুভমন গিল উঠছে। বাংলা থেকে গত 10 বছর। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर अपनी अलग से मंतक पेश कर रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है शाहरुख खान के ऊपर। और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ, इनको वो हर बार खरीद लेते हैं, अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, इनको कोई और नज़र नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये जो कदम उठाया है आईपीएल की मैनेजमेंट और बीसीसीआई ने, इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है, दुनिया भर से क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है इस फैसले को लेकर के भी। बांग्लादेशी जो फास्ट बॉलर हैं, डेथ एक्सपर्ट भी उनको कहा जाता है, डेथ ओवर में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं मुस्तफिजुर रहमान, और उनको इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। इस तरह दोनों मुल्कों के जो टाइज हैं, जो क्रिकेट टाइज हैं, वो भी मुतासिर होंगे। लिहाजा बांग्ला देश की तरफ से भी इसका काफ़ी रद्द-ए-अमल आ रहा है, लोग गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे एक खिलाड़ी को निकाल दिया है हिंदुस्तान से आईपीएल में, उसकी अगर जगह नहीं है तो फिर भी हम अपनी पूरी टीम क्यों भेजें हिंदुस्तान में। उनका भी आगे से ये मुतालबा सामने आ रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।